मैंने केबे कंचा कदली हलदी पानी रे पकेकी ए जिनसटा बनैचंती मु जानिचे आपण माने केबे भी बनै नांती आ ए जिनसटा जदी थरे बनेबे ताने कदली रो अलग आइटम खाइबा पूरा भूली जिवे। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तम भाई बने आसी पुणी थरे कोना ब्लॉग रे। तो आज हम फुटुथिबा हलदी पानी रे छानिबु कंचा कदली। आ आपण माने जानथे कदली रो बहुत सारा आइटम अछि किंतु आज हम जो जिनसटा बनै पय जाउछु सेटा पूरा यूनिक होय पय जाउछि। तो आपण माने कंचा कदली रो बहुत सारा आइटम खाइथिबे किंतु एटा गोटे यूनिक रेसिपी मु घरे बनैमे आज। कंचा कदली फुटुथिबा हलदी पानी रे पकेकी आज बहुत सुंदर गोटे जिनस तयारी हो। आपण माने केबे भी घरे ट्राई करनथिबे जिनसटा। तो चलंतु बेसी देरी न करी फुटुथिबा हलदी पानी रे छानिबा कंचा कदली। तो एटी फुटुथिबा हलदी पानी रे कंचा कदली पकेया पय देखिबार थे दीदी एटी हलदी ने नेछि आ दुटा कंचा कदली ने नेछि। हां तो एठी हम दुटा कंचा कदली नेछि तो दुटा रे हमर हेइ जिवो। तो एटी फर्स्ट कढ़े रो पानी दे देबा माने एठी हमको पानीटा गरम करते पड़ियो ना। हां पानीटा फुटेबा पय पड़िबो आ एथिरे पड़िबो हळदी गोटे चमच आ एथिरे हमें पकेबा गोटे चमच हळदी। तापर पानीटा भलो भाबरे फुटी नबा। तो हलदी पानीटा आज कंचा कदली पड़ी किस दिन से होजी वीडियोटी जदी फुल देखे ताहले ही जानि परिबे। ठीक अछि आ माने बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी गुटे होबा पय जाउची। हां आ एठी कदली रो चिप्पा छड़िया किछि भी दरकार नै माने गुटा कदली मु नै नेछि कंचा कदली। तो एठी देख परते हलदी पानी पूरा लाल हे गलानी एमती लाल होवा दरकार तो। हां रचा के कुनका कलर होइनी पूरा सेमती कलर हे जाइछि। तो आपण माने केबे कंचा कदली हळदी पानी रे पकेकी ए जिनसटा बनैचंती मु जानिचे आपण माने केबे भी बनै नांती आ ए जिनसटा जदी थरे बनेबे ताने कदली रो अलग आइटम खाइबा पूरा भूली जिवे। तो एठी देख परते दीदी हळदी पानी रे दुटा कंचा कदली सिझी नउची। हां एटा हमर सिझिया दरकार ना। हां तो एठी देख परते केते सुंदर हमर कंचा कदलीटा सिझी जाउची आ संगे संग पकेला परे पानी रो पूरा कदलीटा चेंज हे गेला कलर। आ हळदी पानी रो कलरटा भी देख परते केते लाल देखा जाउची। हां तो एमिति करके पाखापाखि 10 मिनिट फुटी देबा माने सिझिया पय छाडी देबा कदलीटा। तो 5 मिनिट पर देखा तो पूरा भल भाबरे कदलीटा सिझी जाइची आ कलर भी चेंज हो जाइची। हां बढ़िया कोनका कलर आसीची एबे हमें प्लेट को ऊपर काढी नबा हां कदलीटा। तो एबे देखिबार थे कदलीटा भल भाबरे सिझी जाइची आ एटा ठंडा भी हे जाइची। तो कदलीटा हमें काटी नबा। तो कदली रो चोपाटा काढा जाय नथला तो एबे हमें चोपाटा काढी नबा। ठीक अछि। हां आराम से भी बाहरी जीव चोपाटा। एंती खाली साइड टुटी काटी के चोपाटा काढी नबा ना। देखते पूरा आराम से कदली बाहरी गेला। हां तेबे भल भाबरे हमें कदलीटा ग्रेट करनबा। ठीक अछि। हां आ आपन को पाखर जति ग्रेटर नाही ताने एमती हाथ रे भी चकटी बारिए। हां एडी देखिबार थे मु कदलीटा भल भाबरे ग्रेट कर नैची आ एथिरे पकेबा पय हमकु दरकार गोटे सिझा आलू। तो एडी गोटे आलू मु सिझी कि नै नेथिनी आ एटा एबे इनो ग्रेट करनबा। आलू भी ग्रेट करते हो ना। हां तो एथरे आलू भी गोटे दरकार तो गोटे आलू हेने हे जिवो। हां तो एडी देखिबार थे सिझा आलू रो माने चुप्पा जमा भी छड़ी नै मु किंतु आराम से बाहरी जाउची चुप्पाटा। तो एडी कदली आ आलूटा मु भल भाबरे ग्रेट कर नैची आ एथिरे किछि गुंड मसला पकेबा माने टेस्ट पय। तो एडी कटा पियाज पके दोची लूण पके दोची हळदी गुंड गरम मसला लंका गुंड आ सब्जी मसला। एतिक मसला दे केडा भल भाबरे गुळी नबा ना। हां तो एडे जमा भी पानी एबे दबानी हल्का माने सुखिला एमिति गुळी नबा मसला सहित। तो एथिरे हमें पकेबा 2 चम्मच बेसन पानी जमा भी दिया जीवनी एमिति सुखिला एटा गुळा जीव। बेसन भी एथि दरकार ना। हां तो बेसन दे केमति भल भाबरे सुखिला गुळी नेबे। ठीक अछि। हां आ आपण माने जति ए दिनसटा बनेबे मने करी माने बड़ कदली नेबे। ठीक अछि। माने तरकार रांधा कदली किंतु माने बड़ कदली। हां टिके पाकळ जे हेइथियो देना सेना भलो माने कसी कदली एना दरकार नै। सेई कदली ही भलो नहले आपण माने कसी कदली जति नै नेबे ताने सेतरे कदली ही बाहरियोनी खाली चुपा बाहरी जीवो। हां तो एबे हमें टिके खाली तेल हाथ ही कि हमें गुली बनै नबा कदली चपटारो। तो जेमति चॉप बना जाए तो सेमति डिजाइन रा दे दो। ठीक अछि। हां तो एटी देखिबार थे आपण दीदी केमति बनौजी। तो एमिति करके हमें चॉप भलिया डिजाइन दे दबा। तो एठी हमर कदली रो हम चॉप डिजाइन ता दे दिछि आ एबे हमें एटा छानिबा। तो एबे हमर तेलटा पूरा गरम हे गेलानी एबे हमें कदली आ आलू रो चॉपटा छानी नबा। तो भल भाबरे एमति कदली आलू रो चॉपटा छानी नेबे। ठीक अछि। हां प्रथम थर मु देखुची आलू कदली रे माने एते सुंदर गोटे रेसिपी होउची। हां आ ए रेसिपीटा एपर्यंत जा हेइ नै आपण माने भाबुथे जे एमति छानी साला पर एटा हेइ जिवो तो जम्मा भी न आहुरी एथरे बहुत सारा काम बाकी अछि। ठीक अछि। माने गोटे टेस्टी तरकारी हम आज आपण मानकु बनै कि सिखेइबु। हां तो एबे यार कलरटा चेंज हे गेलानी माने बढ़िया देखा जाउची। एबे हमें छानी नबा एटा। कलर देखते केते सुंदर आछि माने एटा एमिति खाइने भी बहुत सुंदर लागियो। तो बहुत सुंदर आलू कदली चॉपटा देखा जाउची। तो एमिति ही टेस्ट करे देखे केमति लागुची। गरम गरम आउरी बढ़िया लागछ ना।
ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାନେ ତେଲରୁ ଛାଣିକି କାଢିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲେଟରୁ ବି ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେମିତି ଖାଇଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ଏଠି ଦିଦି ତରକାରୀ ବନେଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି କଢେଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ଆଉ ମସଲା ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଆଉ କିଛି ବି ଏଥିରେ ପଡିନାହିଁ। ଏଇ ମସଲାଟା ଆମେ ଢାଳି ନବା। ତ ମସଲାରେ ଆମେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା। ତ ଏତିକ ମସଲା ଦେଇକି ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା ନା। ହଁ, ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବି ପଡିବ। ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଟମାଟୋ ସସ୍। ହଁ, ତ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା କଷି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳିଦବା। ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବେ ସେତିକି ପାଣି ଢାଳିବେ ଏଥିରେ। ତ ଏ କଦଳୀ ଆଳୁର ଚପଟା ଏବେ ଦେଇଦବା ତରକାରୀରେ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ଦେଖଟା ଫୁଟିବା ନା। ହଁ, ତ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବା କଦଳୀର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢିଆ ରକମ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦିଦି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ଏଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଆଳୁ ବି ଏଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଳୁ ଦେଇକି ବି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ପାରିବେ, ଭଲ ଲାଗିବ। ପୋଟଳ ବି ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଲଗା ପରିବା ଦେଇକି ବି ରାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସେମିତି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତଥାପି ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ନୁହେଁ ନା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବି କଦଳୀ ଆଳୁର ଚପଟା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଅଛି। ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଫୁଟେଇନି ଏଇଟା, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର କଦଳୀ ଚପର ତରକାରୀଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଢି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। ତ ଏବେ ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ବଢିଆ ରକମକା ପୁରା ଗ୍ରେଭିଟା ହେଇଛି, ଆଉ ବାସ ବି ବଢିଆ ରକମକା ଆସୁଛି ତରକାରୀର। ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ହଳଦୀ ପାଣିରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପକେଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ହେଇଛି। ଦେଖିବ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ପୁରା ବଢିଆ ରକମକା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ କଦଳୀ ଚପଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ତରକାରୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ସହିତ ଟିକେ ଖାଲି କଦଳୀ ଚପ ନେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ବି ଟିକେ ନେଇ ନେଇଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଛାକିଥିଲେ ସେମିତି ଯେ ଖାଉଥିଲେ ସେଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବନେଇବାକୁ ଆହୁରି ପୁରା ଡବଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବଢିଆ ରକମକା ଲାଗୁଛି ତରକାରୀଟା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଛାଣିକି ସେମିତି ଚପଟା ଖାଇଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଟା ମାନେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲାକୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଦ୍ୱିଗୁଣା ବଢିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ଏମିତି ଥରେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କର କଦଳୀ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଦଳୀରେ ତ ବହୁତ ସାରା ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଥିବେ, ତ ଥରେ ଏମିତି ନୂଆ ପ୍ରକାର ବି ତରକାରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବାଇ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇବା କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଫୁଟୁଥିବା ହଳଦୀ ପାଣିରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଏଠି ହଳଦୀ ନେଇ ନେଇଛି, ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇ ନେଇଛି।